बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, अंधेर नगरी चौपट राज एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के पीए को प्रोटोकॉल न मिलने पर एएमएस डेंटल अस्पताल का तबादला कर दिया गया। पीए मसूद ने डेंटल अस्पताल में प्रोटोकॉल न मिलने पर अमले को धमकियां भी दी। ये माजरा क्या है, जाहिद चौधरी से जान लेते हैं। जाहिद चौधरी बताएगा क्या माजरा है ये। जी, एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रफाकत नसवाना जो हैं उनके एक पीए हैं, उनके स्टाफ मेंबर हैं मसूद, वो आज सुबह पंजाब डेंटल अस्पताल में पहुंचे और वहां पे जो है वो प्रोटोकॉल ना मिलने पे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड से उलझे और उसके बाद जो है वो एडिशनल एमएस डॉक्टर मोहम्मद शफीक जो है उनके पास गए और वहाँ पे भी जो है वो उन्होंने जो है वो प्रोटोकॉल ना मिलने का गिला किया और उस मौके पर भी जो है मसूद ने जो है वो वहाँ पे मुबैना तौर पे धमकियाँ दी कि मैं सबको देख लूँगा और उसके बाद वो वापस चले गए, जिसके बाद जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने बगैर किसी वजह के सिर्फ अपने एक पीए की शिकायत पर एडिशनल एमएस ग्रेड 19 के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर और उनको ये कहा गया है कि वो फौरी तौर पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में रिपोर्ट करें। इस वाक़े का इल्म होने के बाद जो है वो अस्पताल में तशवीश की लहर है और न सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स बल्कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उसकी जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और वाईडीए की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि इस तरह का जो इक़दाम है ये इंतहाई गैर कानूनी है, इस फैसले को फौरी वापस लिया जाए और उल्टा जो है वो एएमएस की बजाय उस पीए के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये तमाम ड्रामा रचाया अस्पताल आके और प्रोटोकॉल न मिलने पर जो है वो एएमएस का तबादला करवाया गया है। ये फैसला अगर वापस नहीं होता तो वाईडीए ने यह भी कहा है कि 24 घंटे के बाद वो अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर लेंगे और एहतजाज करेंगे। सर्विसेज विड्रॉ कर लेंगे और एहतजाज करेंगे। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। उधर पंजाब पुलिस के 104 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में लाहौर पुलिस के 23 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के 104 सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्कियां की गई हैं और तरक्की पाने वालों में लाहौर पुलिस के 23 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर पुलिस के 23 सब इंस्पेक्टर्स भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। पंजाब पुलिस के 104 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां की गई हैं और तरक्की पाने वालों में शहर लाहौर के 23 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। और डॉलर फिर महंगा हो गया, कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। दिन के इख्तिताम पर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा देखा गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 143.50 और कीमत फरोख्त 144.50 हो गई है। हसन अली से जान लेते हैं। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है और अगर ओपन मार्केट की बात की जाए सबसे पहले तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ख़रीद जो है वो 1 रुपये इजाफे के बाद 143.50 पर देखी जा रही है, जबकि कीमत फ़रोख्त जो है वो भी 1 रुपये इजाफे के बाद 144.50 की सतह पर जो है वो देखी गई। और कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक की अगर बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 30 पैसे इजाफे के बाद 141.50 पर जो है वो बंद हुआ है। इस हवाले से जो फॉरेक्स डीलर्स हैं वो यही कहते नजर आते हैं कि फौरी तौर पे अगर डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने इक़दाम ना किए और ख़ास तौर पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने इंटरफेयर ना किया और जो इंटर बैंक है उसको कंट्रोल ना किया तो डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा जो है वो हो सकता है। उनका ये कहना है कि अगर डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ तो महंगाई में भी जो है वो मज़ीद इजाफा होगा। महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। हसन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ तो सोने की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला सामने आया। शहर के ओपन मार्केट में फी तोला सोना 350 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 71,150 रुपए फी तोला मुकर्रर की गई है। 22 कैरात सोना 65,100 रुपए फी तोला हो गया। सोने की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में फी तोला सोना 350 रुपए महंगा हो गया है। 24 कैरात खाली सोने की कीमत 71,150 रुपए फी तोला सामने आई है, जबकि 22 कैरात सोना 65,100 रुपए फी तोला हो गया है।
अब आपको बताएंगे कत्ल और मनशियात के हवाले से मॉडल कोर्ट्स के फैसलों का आज दूसरा रोज। मुल्क भर की मॉडल कोर्ट्स ने दूसरे रोज मुजरिमान को सजाए मौत सुनाई। 31 को उम्र कैद, 25 मुलजिमान को मजमूई तौर पर 95 साल 10 माह 10 रोज की सजाएं। मुलजिमान को 56,05,624 रुपए जुर्माने भी किए गए। मॉडल कोर्ट्स ने 43 कत्ल और 73 मनशियात केसेस के फैसले भी सुनाए हैं। कत्ल और मनशियात के हवाले से मॉडल कोर्ट्स के फैसलों का आज दूसरा रोज और दूसरे रोज मुल्क भर की मॉडल कोर्ट्स ने आपको बताते चले कि मुजरिम पर 95 साल 10 माह 10 रोज की सजाएं भी सुनाई गई हैं। साथ ही साथ मुलजिमान को 65,05,624 रुपए जुर्माने भी किए गए हैं, जबकि मॉडल कोर्ट्स ने 43 कत्ल और 73 मनशियात के केसेस पर फैसले भी सुनाए हैं। मॉडल कोर्ट्स जो हैं वो एक्शन में नजर आ रही हैं, फैसले सुनाए जा रहे हैं। दूसरे रोज की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो मुल्क भर की मॉडल कोर्ट्स ने दूसरे रोज 2 मुजरिमान को सजाए मौत सुनाई है। 13 को उम्र कैद, 25 मुलजिमान को मजमूई तौर पर 95 साल 10 माह 10 रोज की सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि आपको यह भी बताएं कि मुलजिमान को 56,05,624 रुपए जुर्माने किए गए हैं। मॉडल कोर्ट्स ने 43 कत्ल और 73 मनशियात केसेस के फैसले सुनाए हैं। मॉडल कोर्ट्स में आपको बताते चलें केसेस के फैसले सुनाए गए हैं। 13 को उम्र कैद, 25 मुलजिमान को मजमूई तौर पर 95 साल 10 माह 10 रोज की सजाएं सुनाई गई हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट की टैंपरिंग का मामला है। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने तहकीकात शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक बताया गया है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्टों की रिपोर्ट को 5 बार टैंपर किया गया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने जो रिपोर्ट ली थी उसको टैंपर किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने चुगताई लैब की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू कर दी। इरफान मलिक से जान लेते हैं। इरफान, बताएगा किन बुनियादों पर यह तहकीकात की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में थे तो उनके जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो चुगताई लैब से करवाई गई थी। जब चुगताई लैब के अंदर इस मेडिकल रिपोर्ट को करवाया गया तो वहाँ से हैकर्स की मदद से इस रिपोर्ट को चेंज किया गया और ये 5 दफ़ा जो है वो टैंपर हुई थी। इस हवाले से FIA ने चुगताई लैब की दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ किया है और चुगताई लैब ने अब तमाम जो रिकॉर्ड है इस रिपोर्ट के हवाले से चुगताई लैब का वो FIA ने कब्जे में लेकर उसमें तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसमें आपको बताते चले कि FIA के मुताबिक जो इब्तदाई तहकीकात की जा रही हैं उसमें ये चीज़ सामने आई है कि 5 दफ़ा चुगताई लैब के सिस्टम को हैक किया गया था और उसके बाद उस सिस्टम की मदद से जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म उनकी रिपोर्ट को 5 दफ़ा टैंपर करके उस वेबसाइट के ऊपर रखा गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात आगा कर रहे थे। उधर मरियम नवाज का जज्बात से भरा ट्वीट। वालिद और वालिदा की शादी की 48वीं सालगिरह पर मरियम नवाज की जानिब से ट्विटर पर पैगाम दिया गया। आपका साथ छूटने का दर्द लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया। दिलो दिमाग पर आपकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। ट्वीट के साथ नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज की शादी की तस्वीर भी लगा दी। मरियम नवाज की जानिब से जज्बात भरा ट्वीट किया गया। वालिद और वालिदा की शादी की 48वीं सालगिरह पर मरियम नवाज की जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम दिया गया। दर्द भरे अल्फाज में यह कहा गया है कि आपका साथ छूटने का दर्द लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल और दिमाग में आपकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। मरियम नवाज की जानिब से अपनी वालिदा को याद करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया गया। ट्वीट के साथ नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज की शादी की तस्वीर भी लगाई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रहनुमा काफली कामिल अली आगा की ज़ेर सदारत इजलास तंजीम साजी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कामिल अली आगा का ऐसा कहना है, उनका कहना है कि हमारे कायदीन की जज्बा हुब्बुल वतनी के बायस लोग पसंद करते हैं। मजीद क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। हमारी क़यादत जो है उसकी नेक नामी और उनका हुस्न अखलाक जो है लोगों को बड़ा पसंद है और फिर वो काम जो कभी किसी ने नहीं किए थे उन शोबों के लिए काम किए, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जी लोग कहते हैं कि बंदा एक्सीडेंट होता था, सड़क पे पड़ा होता था, कोई उठाने वाला नहीं होता था, तो 1122 जो है वो ऐसा काम है जो सर चढ़ के बोल रहा है। तो इसलिए मज़दूरों के लिए काम किया, वो बच्चे जो बिल्कुल बेआसरा होते थे
ان کے لیے کوئی ادارہ نہیں تھا. ان کو گھر سے اٹھا کے تعلیم کے ادارے میں لے جانا, وہاں سے پھر گھر چھوڑ کے آنا, یعنی پک اینڈ ڈراپ بھی, علاج بھی, وظیفہ بھی, ان کو ویل چیئر بھی, ان کو ہیئرنگ ایڈ بھی. تو یہ ساری چیزیں پہلے ان معذوروں کے لیے کسی آگا کا گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا, آپ ملاحظہ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, آپ کو بتائیں گے سیکشن 22A اور 22B پر تحفظات کا معاملہ. پاکستان بار کونسل کا 4 اپریل کو ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان سامنے آیا ہے. قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کے فیصلے کے خلاف ہڑتال کریں گے, اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. ہڑتال کا فیصلہ 26 مارچ کو لاہور کے وکلا کنونشن میں کیا گیا. سیکشن 22A اور 22B پر فیصلہ واپس لینے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. تاحال قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے مطالبات پر وضاحت نہیں دی ہے. آپ کو بتاتے چلیں قومی عدالتی ہڑتال کا فیصلہ 26 مارچ کو لاہور کے وکلا کنونشن میں کیا گیا ہے. سیکشن 22A اور 22B کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے, اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. ہڑتال کا فیصلہ 26 مارچ کو لاہور کے وکلا کنونشن میں کیا گیا. سیکشن 22A اور 22B پر فیصلہ واپس لینے کے یقین دہانی کرائی گئی تھی. تاحال قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے مطالبات پر وضاحت نہیں دی, اعلامیے میں ایسا کہا گیا. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے چونگ سینٹر پولیس کی گاڑی ملتان روڈ پر الٹ گئی. پولیس وین کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا. حادثہ موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے پیش آیا. پولیس کے مطابق یہ بتایا گیا حادثے میں گاڑی کو نقصان پہنچا, اہلکار محفوظ رہے. پولیس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے. حادثے کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. چونگ سینٹر پولیس کی گاڑی ملتان روڈ پر الٹ گئی اور پولیس وین کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار زخمی بھی ہوا. اور پولیس کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ حادثہ موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے سامنے آیا. حادثے میں گاڑی کو نقصان پہنچا ہے, البتہ اہلکار محفوظ رہے ہیں. موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے یہ حادثہ سامنے آیا. چونگ سینٹر پولیس کی گاڑی ملتان روڈ پر الٹ گئی. پولیس وین کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا ہے. حادثہ موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے سامنے آیا. پولیس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے, جبکہ پولیس کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حادثے میں گاڑی کو نقصان پہنچا ہے, البتہ اہلکار محفوظ رہے ہیں. اور اب خبر ہے ایل ڈی اے سے, جہاں پر ورکرز یونین نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. ایل ڈی اے دفاتر میں سارا دن انتخابی مہم عروج پر رہی. شاہد جمال باقر اور کاشف گجر نے ملازمین سے ووٹ کی اپیل کی. ورکرز یونین کے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی. 16 اپریل کو ریفرینڈم میں ورکرز یونین کو سی بی اے بنوانے کی درخواست کی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایل ڈی اے ورکرز یونین نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی. ایل ڈی اے دفاتر میں سارا دن انتخابی مہم عروج پر رہی. شاہد جمال باقر اور کاشف گجر نے ملازمین سے ووٹ کی اپیل کی. ورکرز یونین کے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی. 16 اپریل کو ریفرینڈم میں ورکرز یونین کو سی بی اے بنوانے کی درخواست کی گئی. اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند, کھلاڑی بے روزگار ہونے لگے ہیں. نیا سٹرکچر متعارف کروانے سے قبل ہی حبیب بینک نے اپنی کرکٹ ٹیم ختم کر دی. کھلاڑیوں میں فخر زمام, امام الحق اور دیگر شامل تھے. جان لیتے ہیں, ہمارے ساتھ حافظ شہباز موجود ہیں. جی حافظ شہباز. جی بالکل, گزشتہ ہفتے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف وزیر اعظم کے زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس ہوا تھا, اس اجلاس میں یہ ہدایات جاری کی گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ حکام کو کہ 6 ٹیمیں جو ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں, اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام جو ہیں وہ نیا اسٹرکچر بنانے میں مصروف ہے. تاہم آج اطلاع آئی ہے کہ پاکستان کے سب سے اہم ادارے جو کہ کرکٹ میں جس نے بہت سے بڑے کرکٹر پیدا کیے, انہوں نے حبیب بینک, انہوں نے اپنی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ فوری طور پہ ختم کر دی ہے, جس کے بعد 22 کرکٹر جن میں 10 ٹیسٹ کرکٹرز شامل ہیں فوری طور پہ بے روزگار ہو گئے ہیں. جو اہم کھلاڑی جو بے روزگار ہوئے ہیں ان میں قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام الحق, اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان, فہیم اشرف, عابد علی, اس کے ساتھ ساتھ سابق ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ کے بیٹے حیدر راجہ اور دیگر نمایاں کرکٹر جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اگر حبیب بینک کی تاریخ کو دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابق کپتان ہے اور پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کھلاڑیوں میں سے ایک جاوید میاں داد, اس کے ساتھ ساتھ سلیم ملک, اعجاز احمد اور کئی بڑے کرکٹر جو ہیں, عبد القادر سمیت بڑے کرکٹرز حبیب بینک کی نمائندگی کر چکے ہیں. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ نیا فرسٹ
फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर जो मुतारफ़ कराया जा रहा है, उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और रीजन्स के साथ साथ जो सूबाई क्रिकेट एसोसिएशन है वो तरतीब दी जाएंगी, जिसमें पंजाब की 2 टीमें होंगी, इसके साथ साथ सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जो है वफाक, इनकी एक टीम होगी। तो 6 टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगी, जबकि रीजनल टीमें जो है लेवल 2 क्रिकेट खेलेंगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स होंगी और उसके साथ साथ क्लब्स की टीमें जो है वो नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होंगी। जी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होंगी। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलिया के हाथों व्हाइट वॉश के बावजूद कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने टीम की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी का इंदिया भी दे दिया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद वापसी पर कौमी टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिकस्त का दिफा करते रहे। कोच ने सीरीज में आबिद अली और हसनैन जैसे खिलाड़ियों की दरियाफ्त को मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया। When you see the likes of the young Abid Ali, Hasnain, guys like that hadn't been in our setup before, guys like that didn't know the standards expected. We work with those guys. Guys that have been in our setup for a long period of time, who know what the standards are. हेड कोच ने कहा कि चंद रोज में चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड पर बात करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों में फिटनेस की कोई मसाइल नहीं। Inzi, myself and the selectors will sit down, I guess, in the next couple of days and start our final work towards that World Cup squad. We'll have fitness testing around April 14, April 15. We've just got to, again, we'll work that back in terms of our individual planning today. फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की नाकिस कारकर्दगी के बावजूद मिकी ऑर्थर ने उनका भरपूर अंदाज में दिफा किया। हेड कोच का कहना था कि आसिफ अली एक खतरनाक बल्लेबाज है। वनडे में इनिंग बनाने के हवाले से उनको मेहनत कराई जा रही है। I think he's a wonderfully skilled bowler. I think he's got big match temperament. Mohammed Amir rises to the occasions when we need him to rise to the equations. He would be the first to admit, though, that his form hasn't been good. It's not necessarily his form; it's the fact that he hasn't struck, he hasn't taken wickets. Inzi and I will sit down. We'll make that decision in the next couple of days, along with the selection panel. मिकी ऑर्थर ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड में 11 मैच खेलने से मेगा इवेंट की भरपूर तैयारी का मौका मिलेगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए 27 मुमकिन खिलाड़ियों के बरतानवी वीजे के हुसूल के लिए दरख्वास्त दे दी है। वहाब रियाज, आसिफ अली और आबिद अली मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल, जबकि उमर अकमल को टीम से ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की तैयारियों को हतमी शक्ल देने का आगाज कर दिया है। पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए 27 मुमकिन खिलाड़ियों के इंग्लैंड के वीजों के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। जराये के मुताबिक पीएसएल में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले फास्ट बॉलर वहाब रियाज और आसिफ अली के साथ साथ कैंगरूज के खिलाफ डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर करने वाले आबिद अली और मोहम्मद रिजवान के वीजों के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है। कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम, हसन अली, फहीम अशरफ, शादाब खान और उमर अकमल के वीजे की भी दरख्वास्त दी गई है। जराये के मुताबिक उमर अकमल के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत के इम्कानात इंतहाई कम है। मोहम्मद रिजवान को बतौर बल्लेबाज, जबकि आबिद अली के तीसरे ओपनर की हैसियत से टीम में शमूलियत का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान getting his second 100. मोहम्मद हफीज की मेगा इवेंट में शमूलियत का इन्हिसार उनकी फिटनेस पर है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बना लेते हैं। रहीम यार खान में कंटेनर ट्रेन पटरी से उतर जाने की वजह से लाहौर से कराची आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। मुसाफिर परेशान नजर आ रहे हैं। मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं। ट्रेनों की आमद और रवानगी का शेड्यूल मुतासर है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो इंतजार की सूली पर लटके हैं। मुसाफिर जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और वक्त भी नहीं बताया जा रहा कि आखिर कब जो है वो ट्रेन पहुंच जाएगी। रहीम यार खान में कंटेनर ट्रेन पटरी से उतर जाने की वजह से लाहौर से कराची आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। मुसाफिर इंतजार कर रहे हैं। कब तक ये इंतजार करना पड़ेगा, मुसाफिरों को ताहाल नहीं बताया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो हैं वहां पर सरापा एहतजाज भी नजर आए। हसन खालिद से जान लेते हैं। हसन, कोई वक्त बताया जा रहा है मुसाफिरों को? जी हाँ, बिल्कुल इंतहा हो गई इंतज़ार की। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और गुज़श्ता रोज़ रहीम यार खान ट्रैक के ऊपर मालगाड़ी डी ट्रैक होने की वजह से ट्रैक जो है वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से लाहौर से कराची और कराची से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें
جو ہے وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو مسافر ہیں ان کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ السلام علیکم، اب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ سر کراچی جانا تھا، ایمرجنسی وہاں پہ ہم نے آگے وہاں سے دبئی جانا تھا، تو اس حوالے سے شام 7 بجے کی ٹکٹ تھی، لیکن وہ ٹکٹ تو ٹرین نہیں جا سکی۔ ہم نے جب کاؤنٹر اسٹیشن سے جا کے پوچھا ہے ریزرویشن سے، انہوں نے بولا کہ کم از کم 7 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ تو ہم نے ان کو بولا کہ یہ جو ٹکٹ ہے ہمیں قراقرم کی دے دیں یا آپ کسی ہمیں تھوڑی سی سہولت دے دیں، تو وہ بات کرنے سے بھی گریز ہیں۔ ایٹ لیسٹ اگر کوئی ایشو ہے تو وہ کم از کم مسافروں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات تو کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اگر آپ یہ اس طرح کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی ہمیں گائیڈ لائن نہیں دی۔ 7 بجے پہلے ٹرین جانی تھی، اب کتنا بجے کا ٹائم بتایا؟ اب انہوں نے 2:30 بجے کا ٹائم بتایا کہ کم از کم صبح 2:30 بجے؟ جی صبح 2:30 بجے۔ تو آپ لوگ یہی انتظار کر رہے ہیں؟ سر اس ٹائم کے ہماری پوری فیملی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، ہماری فیملی جا رہی ہے دبئی، تو وہاں سے کراچی سے پھر ہمارے ریلیٹیو سے ہو کے پھر آگے انہوں نے جانا ہے۔ جی ہاں، مسافروں کی پریشانی آپ نے سنی ہے، کچھ لوگ یہاں پر اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے، ان سے جانتے ہیں کب سے آپ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سر۔ ہماری گاڑی صبح 10:30 بجے آنی تھی، پاک 4 پہ چلتی کراچی سے اور وہ 10:30 بجے پہنچتی ہے۔ میں صبح پہلے 10 بجے یہاں پہنچا اور کوئی ٹائم نہیں تھا اس کا، کوئی پتہ نہیں لیٹ ہے جی گاڑی۔ میں 2 گھنٹے بیٹھ کے واپس چلا گیا، پھر دوبارہ میں 3 بجے آیا ہوں، تو جب بھی انہوں نے ابھی بھی انہوں نے یہ 7 بجے کا ٹائم لکھا ہے، لیکن پلیٹ فارم نمبر نہیں لکھا ہوا۔ آپ یہاں خوار ہو رہے ہیں، ہماری پوری فیملی آ رہی کراچی سے اور صبح سے پریشان ہے، تیسرا چکر ہے میرا اسٹیشن کا، تو ان کا کوئی طریقہ کار ریلوے انتظامیہ کوئی کوآپریٹ کر رہی ہے، بتا رہی ہے؟ کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں معلومات کے لیے، ریسیپشن پہ جاتے ہیں، وہ کچھ بتاتے نہیں ہیں، آئے گی تو بتا دیں گے، آئے گی تو اعلان کر دیں گے۔ تو بہرحال آپ آ رہے ہیں کہ آپ نے جانا ہے؟ نہیں جانا ہے سر، نواب شاہ۔ ہاں نواب شاہ جانا ہے؟ ہاں پاک بزنس میں۔ کتنے بجے کا ٹائم بتایا آپ؟ 9 بجے کا 10 بجے کا بتا رہے ہیں، پہلے تو اس کا 3:30 کا ٹائم ہے، اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ اب حادثہ ہی عمل ہے، کیا کر سکتا ہے انسان، پریشانی تو ہوتی ہے انسان کو، لیکن حادثے کی بات ہے، کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، جانا تو ہے۔ میں ہوں بھی ادھر کا نواب شاہ۔ مجبوری ہے، اس لیے لوگ پریشانی کے عالم میں یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، لیکن ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جو افسوسناک عمل سامنے آ رہا ہے کہ ان مسافروں کو مسافر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حسن خالد، آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، ایف بی آر کی تاریخ میں پہلی بار فائلرز کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں فال ٹیکس گزاروں کی تعداد 18 لاکھ ہو گئی ہے۔ تاحال 18 لاکھ ٹیکس گزاروں نے سال 2018 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرائے۔ نان فائلرز پہ گاڑیوں، پراپرٹی خریداری پر پابندی سے فائلرز کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ رضوان نقوی سے جان لیتے ہیں۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ رضوان نقوی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نان فائلرز پر گاڑیوں، پراپرٹی خریداری پر پابندی سے فائلرز کی تعداد بڑھی ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے، جبکہ 30 اپریل تک فائلرز کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ بی آر کے ٹیکس نیٹ میں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں 18 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ شہری پورے ملک بھر سے جو ہیں وہ ٹیکس گزاروں کی فال ٹیکس گزاروں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کے بعد ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے پراپرٹی کی خریداری، اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ نان فائلرز پہ ان دونوں کے حوالے سے پابندیاں عائد کی گئی تھی کہ نان فائلر جو ہیں وہ 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹی اور غیر ملکی ساختہ گاڑیاں نہیں خرید سکتے، جس کی وجہ سے ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور سال 2018 کی ریٹرنز جمع کرانے والے ایکٹیو ٹیکس گزاروں کی تعداد جو ہے وہ 18 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ 30 اپریل تک فال ٹیکس گزاروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کا امکان ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی جانب سے جو ریڈز کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف نوعیت کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں نان فائلرز پہ، اس کے نتیجے میں فائلرز کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے رضوان، آپ کا بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔